Yes, base may Chadwick sign siya. Chadwick sign. Yan, tama. Chadwick sign. It is a potentially early sign of pregnancy where your vulva and vagina cervix turn to bluish color sa mga ano na sa mga manong bata. Okay, Chadwick sign. Skin color, of course, hair distribution. Check nyo man sa patient, hair distribution. Maganda hair distribution, ano siya, ano ang tawag ni, ang pubic hairs ng babae, no? Triangle siya. Gilibog mo na ulo, ko lang inverted triangle ang pubic hairs ng babae. No, may idea ka mo. Drop your comments below. Charing. Pwede, naman na inverted triangle. Check mo natin kung may mga patches, no? Grabe, may mga patches, yeah. Ahaw, ahaw ang tawag ni. Pubic hair, may patches. Ano naman, ginabutong-butong. Ano, ano nga tripping. So, check nyo man, basta may mga patches, no? Basta may mga problema, di base, um, ano siya, victim siya sa abuse. And labia majora, symmetric, plump, and well-formed. Okay, nulliparous, labia mid na midline, labia are gaping slightly shriveled. Okay, nulliparous, mga mga nulliparous, may pakagay, bata, nullipara. And no lesions should be present, of course, wala lesions. Then, with a gloved hand, separate the labia, majora, and check. Magamba kita separate. Paano mo siya i-separate, guys? Ano naman na siya. So, separate mo siya. Gamit. Naka-gloves na, hindi pwede magkapot sa vagina. Di mo pwede magkapot sa vagina nga wala naka-gloves, of course. Kaya base ma-infect, kasi syempre mayara siya sa sulod. So, mula na, mabukas, mula na. Mama, check lang ko, mama. Muna. Hindi, guys, nga pag muna, masalong ka mo sa sulod, hindi na pwede. Okay, buksan nyo lang, mama, check lang ko, mama, sa vagina nyo na. So, buksan yung labia, na, tapos mo muna, check lang. Okay, hindi, pagampangan, guys. Okay, bad na. Okay, then with the glove, then clitoris, no excoriation, no juice rash, and lesions. Wait. Tawag. Okay, so sa dinita sa abnormal findings, of course, abnormal findings, absence of pubic hair by age 13. Dapat pagka 13, may ara ginaya sa bot, may ara ginaya sa pubic hair. Okay. Swelling, excoriation, nodules, rash, lesions, polyps, of course, mga abnormal, ano na siya guys, dapat i-report na nagabok-abok, bukol-bukol, no, mga rashes, bla, no, base, ano siya, ang signs and symptoms siya sa STI, of course. Kasi syempre nga, may mga lesions, kada iya, may nga nagaswell imo, vagina, di ba, do kaduluda man. So, mana, foul smelling, of course. Although ang foul smelling, guys, hindi ko man mambal nga super duper baho-baho gid ang vagina, guys. Kay naturally baho gid na siya nga daan, of course. Pero not to the point kami mga STDs or STI ba guys, amon ang pwede i-report ang foul smelling gid bla. Kapag simot mo, op, okay, foul, okay. Hindi ko na. Okay. Basta foul smelling, kag may mga irritating discharge, okay, may mga discharges gid nga do hindi mo control basta green to ya. Basta mo na guys. Okay. Next is injuration along urethra and urethral discharge. Okay. Palpation. Palpation, magama kita palpate. Paano gina palpate? Palpate. Palpation. Okay. Palpate. Batsagon nyo lang. Okay. Assess the urethra and skin's gland. Use water-soluble lubricants to lessen the trauma. Magamit ta skins. Mayari dis. Skins. Ay, very good. Ara, gali. Okay. Skin's gland. Okay. Ay, tsaka. Ito. Ay. Vagina. Do not show. Ara, ano ba siya guys? Tinap to. Basta. Okay. Use water-soluble lubricants, of course, to lessen the trauma during insertion of the fingers. Gamit gid sang lubricant, guys, okay, before magsulod sang fingers. And insert the index finger to the vagina and gently milk the urethra by applying pressure up and out. Ano, guys, nakabutang? Gently. Gentle lang. Hindi pag diretso hake nga ang patient, usually mga tigulang, gakakibot na sila, ala, ginto slok ya. O na, guys, okay. Gently milk the urethra, by applying pressure up and out. So, pasulod, pa muna, amat-amaton lang mag-check, muna palpate, kaptan, then, pagwa. Okay. There should be no pain, of course, kaya hindi na siya sakit.
I don't know lang, di ako babae. Pero of course, sa rin nakabutang, there should be no pain. If discharge is present, culture may warrant. Okay, culture and sensitivity. Kung may discharge. As Bartholin's gland, to serve parts of the love. Normally, the love feels soft. Ay, sobra. Oo, dili Japon. Abnormal findings, Japon. Okay, abnormal findings, kung makita sa palpation, of course, nagaswell siya, guys. Kung tandugod siya, nagaswell, doon nagabukong duga, basta duga bukol. And induration, and of course, pain with palpation, guys, gasakit. Okay, erythema around and discharge from duct opening. Wala ko galit na balik. Sorry. Okay, sige. Assess the support of pelvic musculature, palpitoperinium, ask the patient to squeeze the vaginal opening around your fingers using the index and middle finger, separate the vaginal orifice. Okay, ganun ba nato? Ang index kag ang middle finger, siya wala nang gamiton. Guys, wala sang assessment. Kung mag-check sang vagina, wala sila gagamit sang pulo, gid ka fingers, guys. Duwa lang na akong pwede. Okay? I-lessen lang nato ng contact. Okay ha? Hindi nga pagkita mo yung isang patient, uy, gwapa ni abusaron tabla. Hindi mo na, guys. Okay, bad na. Using the index and middle finger, separate the vaginal orifice. Instruct the patient to bear down, pwede man. And there should be no bulging of vaginal walls or urinary incontinence. Mga tayo, urinary incontinence, hindi yung makontrol. Iya-ihi. Naghulag lang siya. Nag-bear down lang. Naglihi. Saya. Okay, nan. Abnormal findings, paper or thin perineum, absent blemish of vaginal tone, bulging vagina, cryptocell, rectocell, or uterine prolapse. Ang mga cell ni guys, mga ginambal natin nga bulok, bukol-bukol, pwede na siya nga magka-cancer, mga cell na, bla na, rectocell, na. Urinary incontinence na mention na natin. Okay, very good. Next is internal examination. Tapos sa external, guys, wala pa ta kasulod digto sa vagina. Okay? Internal examination or speculum na nang ginagamit, speculum examination. Select proper size of vagina. Speculum amo ginang ginuna nakabutang di kay nga basi bata to ya guys 15 years old. Usually mga gagmay kung gamay lang or 20 years old lang be. Pag 20 years old, syempre gamiton mo guys depende man niya sa vagina, sa size niya. Gamitan mo dokro niya fire extinguisher kung dako hindi niya. Okay, so select proper size of vagina speculum. Warm and lubricate. Guys, nakabutang gid si warm and lubricate kay nga sakit na siya magsulod. Okay, so dapat may lubricant gid. Okay, are we clear? Okay, speculum with the warm water. Is insertion of vagina speculum by pushing the introitus down and open to relax the pubiococcygeal muscle. Ang pubiococcygeal muscle, guys, sa pubis kag sa coccyx na siya. Dum na. So, ginmix siya, pubococcygeal muscle. Ang coccyx, diin gani sa likod na naton sa bulit. Nablang ikog-ikog. Nan, amo na siya. So, ask the patient to bear down. This relaxes the perineal muscles and also opens the introitus. Bear down. Magkita bear brand. Magkita bear down. Okay? Bear down position. Medical. Kaya nga guys, nga ginapa-bear down siya. Ano nakabutang? Bear down. This relaxes the perineal muscles, of course, the perineum. And also opens the introitus. Okay, ga-open ang introitus, vaginal introitus pa. Sulod. Nan. Amo niyo patuwad doon mo ang pasyente. Hindi man nga patuwad doon mo din ang pasyente. Kibuton mo siya. Bala mo, ma'am, pwede kita katuwad, anay. Kay, syempre, para mo na. Okay, amat-amat lang. So, insert the vaginal speculum in a 45-degree angle downward toward the small of the patient's back. This is the natural curvature of the vagina. Normal findings, of course, where kami sa pink and even position. Maning naman ako ginagablo siya guys, ano, Chadwick sign. Chadwick sign. After menopause, it appears pale. Okay, position, size, OS, surface, read lang. And mo nang ba ko si Papi Nicolau, pap smear detects cancer cells. Of course, do not obtain specimen during menstruation. Guys, nga hindi kinanlan, nga hindi dapat magkuha sang specimen during menstruation. Kaya nga, ang magwa to guys, dugo gyapon, wala pulos. Hindi nyo ma-detect ang cancer cells or any mga abnormalities kung dugo mo lang tumikita nyo kay nga menstruation na. So, hindi magkuha sang pap smear nga test or culture during menstruation. Okay? Do not douche, avoid intercourse, do not put anything into the vagina within 24 hours before collecting specimen. Of course, bago nga mapacheck ka specimen mo, masex kaya kagabi, ano kayo mo yan? So, 'di ba? Health promotion and counseling, of course, ara naman, protective system education, changes menopause, cervical cancer screening, pap smear, yun naman ako na pap smear, HPV infection, and early prenatal
and STD, HIV check. Yan. So when kita nag-ano sa pap smear, 20 guys na mention ko na gina pag 20, mga 21 pwede na. Muna. Usually mga 35 na gina mo kabatsagid kay syempre dira na nagano mga hormones ka 35. Pero te amo na 21 to 35.